سلام كميت صنحو تخاتاتلتي دعامات ميديا لو مسترالو حدشنا قدستن حابريتاتات حزنا لكم قريبنا لنا مقشا جنرال تادس ورده عبزوادو بتقراهي زملكت حابريتان نتافي محبراو ميديا برهانة قبر قرقس بتعزاز جنرالات تقراي خمس فتحة تفلج لهم جنرال ود شبرهم حرام ريت خوينو كايدو بزعواز حسبه اوبريشن زملكت حابريتان نتافي محبراو ميديا برهانة قبر قرقس ملتي ولهم حانتي نستي هابو افلبان كالوت شد شبوتاتات كراوغيو تسويرو صنح مننتو ዘይተፈለጠ ተጠርጣሪ ከም ዝተሓዘ ተሓቢሩ ናይ ዝብሉን ካልኦት ሓደሽትና ገደስተን ሓበሬታታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ሚድያና ሳብስክራይብ ብምግባር ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም በአስራልፋ ናብ ደንቡ ዝኣተው ሓይሊ ስለ ዝኾነ ንህዝቢ ትግራይ ኣማራጭ ፓርቲ ክኸውን ይኽእል ዶ أنا مزيان هم ودوا وأمساهم منها هنا اللي ما تكون سان خفت منها نقبر بسمع إنها خفت من نوري كان حز حد شو سان إني ماذي نهز بدفيت أينس أنهن بورد مرض أي تي بي ودو حوحات سرز الحروسينو سقوم تحوحات انت أي خول زخيل تحرقة مستقلف مسحوحات رايتون مستقرأي تترخب جمد مس فيدرال منجستي تسمع بريسوريا استنكف انت مسيم عليه قند تحسون منفسن نايت زكاي رخمو اخيبان قصلت انفتاتون تاي مسلو تسمع الناس بريتراون ينورن مرز ابورد ابو غزا محلار متياشون يلن نحنان فيدرال منجستي نطايشنا تا غزا محلار نزل مزي ما بنقسيون كصوت دوليو صعبين انت ايوت حدش زي فلت بارت كن كنو لين غل مالت غنا اي بارتي ونا يكون حساب اني سون زلو بارت هو ينوصيو إلنا حسيبنا انتي تفتره زتفلت اود بيزي እዚ ጉዳይ ብወገን ማሕበረሰብ ዓለም ከመይ ይረአ ተዝቢ ንሪኦ ፀገም የለን ኣብ ናይ ሓድነቱ ፀገም ትፈጥር ዘሎ ምምሕዳር ግን ኣድንያው ዘዋዶ ብሕዚ بريزيدنت يجيزاو ممحدار تግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ዞባ ኮሚቴ ደቡብ ትግራይ ንምዝታይ ትማሊ ንኮ ሰዓት 4 ፈረቃን ናብ ከተማ ማይጨው ከም ዝኣተውን ቀድሚ ሰዓት ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደን ዋና መሓዳሪ ሃብቲ ኪሮስን ቶም ጥራሕ ተራኺቦም ኣብተን ናይ መድረኽ ዘተን መደባትን ካልኦትን ዘተዩ እንትኾኑ ናብ መሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ሃይቲ ሃብቲ ኪሮስ ዘርዘር ሕቶታት ህዝቢ ደቡብ ትግራይ ብግልፂ ኣቕሪቡ እዩ ብምቕፃል ድማ ድሕሪ ሰዓት ካብ 9 ፈረቃን ክሳብ 2 ፈረቃን ናይ ምሸት አመራርሓ ዞባ ኮሚቴ በሓባር ኮይኖም ንፕሬዝዳንት ታደሰ ረኺቦም ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ህዝቢ ዘቕረቡ እንትኾኑ ሕቶ ሓቀፋይነት ካቢኔ ብሓይሊ ዝፈረሰ ማሕበር መንግስቲ ኣብ ምምላስ ዝሓላፍነታዊ ውሳነታት ልዕሊ ኮረሲዕቦም ኣብ ዝተፈጠሩ ሓደጋታት መሰረታዊ ሕቶታት ህዝቢ ራያን መላእ ህዝቢ ትግራይን ብሓፈሻ ኣብ ምርጋፅን ምቕባልን ዓርሰ ምሕደራን መላእ ከባብታት ትግራይን ካብቶም ዝቐረቡ ሕቶታት ይርከብዎም አመራርሓ ዞባ ኮሚቴ እቲ ናይ ህዝቦም ሕቶ በሓባር ጠሚሮም ኣቕሪቦም እዮም ሎሚ ሓደ ጉንበት 2017 ዓም ተምረት ድማ ናይ ወረዳ ኮሚቴ ሕቶታትን መላእ ጠለብ ህዝብን ብዝርዝር ከቕርቡ ቆፀሮ ተታሒዙ ከም ዘሎን ክሳብ ሕዚ ብዙሓት ሕቶታት እናቐረቡ ከም ዘለውን ካብ ዞባ ጀሚሩ ወረዳ ኢሉውን መላእ መሓውር ዞባ ደቡብ ናይ ህዝቢ ሕቶ ኣብ ሓደ ብምጥማር ናይ ፍትሕን ህዝባዊ መንግስትን ሕቶ ወጢሮም ሒዞም ከም ዘሎ ተፈሊጡሎም ብሓፈሻ ዞባ ደቡብ ከም መሪሕነትን መላእ መሓውርን ሓዊሱ ምስ ህዝቡ ተናቢቡ ኣብቶም መሰረታውያን ናይ ህዝቢ ጠለብን ሕቶን ብዝበሰለ ክያዶ ዝገብርዎ ዘለዎ ሰለማዊ ቃልሲ ዝናኣድ እዩ خالي حابريت ድማ ቁጽሮም በርከት ዝበሉ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ሓራ መሬትና በዝተባለ በረኻታት ዓፋር ይኸዱ ከም ዘለዎ ተፈሊጡሎም እቲ አንጻር ህወሓት ክቃለስ ናብ በረኻታት ዓፋር ወጪኡ ስልጥን ዘሎ ሰራዊት በዋናነት ብፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ዝምራሕ ኮይኑ ኣብ ግዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ኣባላት ዝነበሩውን ከም ዝርከቡ ይፍለጥ እዩ እቶም ነቲ ሰራዊት ዝመርሑ ሰባት ካብ መንግስቲ ፌደራልን ካብ ላዕለዎት ሰመዚ ኦሮሞን በጀት ዝተዋሃቡ ኮይኖም ሰራዊት ካብ ምክፋል ሓሊፎም ኣብ ትግራይ ዝርከባ ዝተፈላለዩ ውድባትን ማሕበራትን ውን ገንዘብ ይኸፍሉ ከም ዘለው ይፍለጥ እዩ ሕዚ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታታት ከም ዘመላኽትዎውን ጀነራል ተኽላይ አሸብር ወደ ሸብር ኣብ ሓራ መሬት ወታደራዊ ስልጠና ይህብ ከም ዘሎን ኣብ ቀረባ ግዜ ድማ ኦፕሬሽን ክጅመር ከም ዝኾነ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታታት የመላኽቱ
بخالي زحزن زينا دما بكفل كتما عيدر مقلم نحانتين اسي عباف اللبان كالوت شدشو بوتاتات بكارا وقيو تسويرو تسنح منتو زي تفلتا تدرطاري تحرير رقيق كتتل بوليس بقدر كامزو علم بيتصحفات بوليس تكفل كتما قلت اللهم تبدالي تقوال 10 عامت نستي ميعزي 10 شومنته كلتشن 10 شوعات عام تمرت ساعات 3:15 مشت عبصرحة أمسيا نابي غزا انت تأتو شعو منتو زي تفلت أول كسب دد حرياه تختاتلو غزا دفيو بمتاو فتنة أتو عامت انت كايد اللام عرسان مكلخال عبت فتنة الأوان كو عامت اكوا انت ملتت اب افلب حاوسو اب شدشته زفلالي كابتات اكاراتام بكارا وغيو موبايل حيزو تسويرو مصنحو تغليصيو اتا تبداليت وغن من كم خمس جبره سلازي تفلطون شعونه تشفافينو بمنبارو نبوليس فتاني تغبار كوينو كوان تصنحم نتخاتالي 10 معالتات بستغبره تكنولوجيكا مصراي تحاوسم فولي بوليساو كتتل تطرطاري مس اكزيبيتو اب قدصر كوعله غيرو ابت غداي مولو مصراي يكايد خمزلوم بوليس كفله كتما عيدر زلاخلنا حبريتا يردم كم تجارو متحققاتن مدققافن مرجع زي كونس كنهلون قدن خنقورو زلنا يكبل بريزيدانت جنرال تادس ورده قليصلهم بصحفة بريزيدانت خمس حبرو بريزيدانت ليتنانت جنرال تادس ورده مس كابيني زوادو تግራይ ابوانا قداتا ملكتو زرزر مخكر اب زكايد الاوانيوم حزي كم تجارو كنناخسن كنقواتسن غزي بلنا نزولو بريزيدانت تادسم كم تجارو متحققاتن مدققافن مرجع زي كونس كنهلو قدن خنقورو زلنا يلوم أولات كابيني زوارو تግራይ አበስተፈላሉ ጉዳያት ዘለዎም ሓሳባትን ስክፍታታትን ዛረውን ትኾኑ ዘርዘረን ዓሚቁ ነዘተ በመክያድ ኣብዘዋን ትግራይ ኣትያቱ ካብ ዘላ ኩሉ መዳው ፀገማት ንመውፃ ተቀራሪብካን ተደጋጊፍካን ምስራሕ ግደን ምዃኑ ኣስሚሮሙሉ ክብል ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ትግራይ ሓቢሩሎም ሎሚ ሓደ ጉንበት 2017 ዓም ተምረት እውን ምስ መላእ ኣመራርሓ ወረዳ ነዘዋን ክቅፅል ምዃኑ ተሓቢሩሎም على حبرته نطافي محبرا ميديا برهانه قبر قرقس بتزاز جنرالات خمس فتحه تفلجلهم برهانه قبر قرقس كفتح زقطن مفرحن كابز قوروم ويزرو فتل ورق قبر زغابير جنرال مغوي هايلن جنرال هايل سلاسي غرماين معشو بينن كم تخونون بروع ميازيا 30 2010 شعات عام تمرت تأشيرو زنبره هايت برهانه قبر قرقس ابلعلي بوليس بزبصحه ناي بوليتيكاون وتادراون ازست زقطي كاب ماسرتي تفتحلهم بتيس تطرطرلو غبن تمالنكو بوليس كوميشن كوسدمم تقداي مجمريا اب تግራይ ክረአ ተወሲኑ ከም ዝነበረን ኮይኑ ግና اب ፖሊስ ኮሚሽን ተኣሲሩ ዝሓደረን ተኸውን ናይ ክፍለ ከተማ ኣዘዚ ፖሊስ ንዝበጽሖም ፍራህ ናይቲ ብርሃነ ገብረ ገርገስ ክለቅዎ ተገዲዶም ኣለዉ ፖሊስ ኮሚሽን ትግራይ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጹም ካልኦት ኣካላት ኣብ ልዕሊ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ትካላውን ሙያው ነጻነቱ ሓልዩ ከይዲ ምጽራይ ከይትግበር ልዕሊ ዓቕሙ ዝኾኑ ጽቕጥታት ብምብጽሖም ስዒቡ ካልእ ዘይተደለየ ውጽኢት ከስዕብ ስለዝኽእል ከይዲ ምጽራዩ አቋሪጾ ፈትሑ ሰዲድ ወሎ ዝበለን ተኸውን ናይዞም ካልኦት አካላት ዝበሎም ስም ግን ኣይጠቀሰን እቶም ዘቅቲ ወይ ድማ ምግዳዝ ዝገብሩ ዘለው ድማ ካብ ፖለቲካዊ መራሕቲ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ ዝጋቤር ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ካብ ሰራዊት ጀነራል ምግበይ ሃይለ ጀነራል ሃይለ ስላሴ ግርማይ ወድም በይተይን ጀነራል ማዓሾ በየነን ከም ዝኾኑ እቶም ስሞም ዝተጠቀሱ ፖለቲካውያን ወታደራዊ መራሕቲ መልሲ ንምርካብ ዝተገበረ ጻዕሪ ግን ኣይተሳኽዐን ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ካብ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ኣይተ ብርሃነ ገብረ ገርገስ ንኽፍታሕ ዝቀረበሉ ሕቶታት ስራሕና ንግበር ኢሉ መሊሱ ከም ዝነበረ እቶም ፍልፍላት ሓቢሮም ትማሊ ሚያዝያ 30 2017 ዓም ተምረት ፖሊስ ኮሚሽን ትግራይ ንክፍለ ከተማ ዓይደር ቤት ፍርዲ ምድብ መጋባያ ዝተጻሓፈም ናይ መፈተሽ ትእዛዝ መሕተት መመልከት ዓይነት ዝተጠርጠረሉ ገበን ስለላ ብዘይ ሕጋዊ ዶብ ምስጋር ኣብ ልዕሊ ሃገር ናጽነትን ሉዓላውነት ጉድኣት ምብጻሕ ኣብ መንጎ ህዝብታት ጎነጽን ዓመጽን ክፍጠር ክለዓዓል ምግባር ይብል አድራሹ ናብ ዝተጠቀሰ መንበር ገዛ ኣይተ ብርሃነ ገብረ ገርገስ ምስቲ ዝተጠርጠረሉ ገበን ርክብ ኣለዎም ተባሂሎም ብስም ዝተዘርዘሩ ንብረት ኣለዉ ዝብል ሓበሬታ ስለዝበጽሕና ክንፍትሽ ይፈቀደልና ይብል እቲ መመልከት እዩ
بخالي حابريتا دما نطافي محبراوي ميديا برهانه ገብረ ገርገስ መልሲ ይብሎም መንተ ሰላምን ሕዌትን ኣሕዋት ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ዝኸፈልክዎም እቲ ኣዝዩ ዝወሓደ መስዋዕትነት እዚ ዝበለም ነጣፊ ማሕበራዊ ሚድያ ብርሃነ ገብረ ገርገስ ወይ ድማ ልፍዓት ተስፋ እቲ ናይ ሰላምን ናይ ሕዌትን ቃልሲ እንሆ ተበርዒኑሎም ነዚ ዝተቀደሰ ሰናይ ተበግሶ ድሕሪ ሕዚ ዝኾነ ዓይነት ሓይሊ ክኸልፎ ይኽእልን ዝበለ ሰብ ሰኣነሰብ ብዚ ኣገባብ ካብ ዝተቀየድ ኩሉ ንኽፍታሕ ዝገበርኩም ሕወት ናይ ቃልስን ኣዝዩ ዘኹርዕን ዝሕበነን ጥራሕ ዘይኮነስ ትግራዋይ ኣብ ትግራይ ዓዱ ንኽዳነ ዘረኣኹሞ ብሄራዊ ስምረትን ብፖለቲካዊ ኣፈላላያትናን ቀዋመን ዘይናወጽ ምዃኑ ብግብሪ ኣመስኪርኩም ኢኹም ኣብ መንጎ ህዝብታት ሰላም ምስባኽን መንገዲ ሰላም መፍጣርን ብዝኾነ ይኹን ኣገባብ ዘወንጀለ ገበን ኮይኑ ተረኣይ ይፈልጥን ኣብ ቀረባ እዋን ብሰናይ ፍቃድ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ሕዚ ካብ ዘለዎ ናይ ክልቲኡ ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ርክባት ናብ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ከም ዝብል ተስፋ ይገበረ ዝበለ ብርሃነ ገብረ ገርገስ እዚ ንምዕዋት ዝኽፈል ኩሉ መስዋዕት ክኸፍል የክብል ተሰሚዕሎም እቲ ጉዳይ ንሱ ኣይኮነን ብተላእኽትን ብዕስዋትን ስርዓት 4 ኪሎ ቢሉ ቅድሚ 5 መዓልቲ ማለት እውን ብ25 ሚያዝያ 2017 ዓም ተምረት ምሸት ልክዕ ሰዓት 1:40 ቢሉ ኣብ ልዕሊ ዝተፈጸመ ፈተነ ቅትለት ምፍሻሉ ስዒቡ ፖሊስ መቐለም ንመነት እቶም ቀንጸልቲ ሚእታዊ ሓበሬታን ዕወት ምርመራን ምውጋኑ ስዒቡ ተጠርጠርቲ ገበነኛታት ናብ ፍርዲ ንኸይቀርቡ ዝተገበረ መቐጸልታ ሽርሒ ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ ክብል መልሲ ይብሎም ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘይፈልጦ ዝተሓንገጡ ዕላማን ስትራቴጂን ስልትን ዘይፍለጥ ዝኾነ ዓይነት ደጋዊ ርክብ ምግባር ተቐባልነት የብሉን ክብል ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊጹሎም ህዝቢ ትግራይ ህልውናኡን ብሄራዊ ረብሑን ንምርጋጽ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ እናካየደ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ቁልፊ ሕቶን ጠለቡን እውን ወሊ ፕሪቶሪያ እንተይተሸራረፈ ክትግበርን ካብ ናይ ኩናት ስጋኣት ተናጊፉ ረብሑን መሰሉን ክሕለወሉ እዩ ክብል ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ እዋናዊ መግለፂ ሓቢሩሎም ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ መሰረታዊ ሕቶታትን ጠለባትን ህዝቢ ትግራይ ንምምላስ ሰላሙን ድሕነቱን ብዘተኣማምን ውሑስ ንምግባር ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዝፈጠረሉ ዕድል ብዘይናስሕ ደረጃ ፀንቂቑ ብምጥቃም ብሄራዊ ረብሓታት ትግራይ ንምርጋጽ ኣብ ምንቅስቓስ ከም ዝርከብ ገሊጹሎም በዚ መሰረት ምስ ፌደራል መንግስቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ዝኾነ ሓይሊ ኣፈላላያትና ብሰላማውን ሕጋውን መንገዲ ንምፍታሕ ዝከኣለና ኩሉ ጻዕሪ ምግባር ግቡእ ይኽበለ ገሊጹሎም ይኹን እምበር ካብዚ ዝተገለጸ መትከልን እምነትን ወጻኢ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘይፈልጦ ዝተሓንገጡ ዕላማን ስትራቴጂን ስልትን ዘይፍለጥ ዝኾነ ዓይነት ደጋዊ ርክባት ምግባር ኣይትኽእለን ጥራሕ እንተይኮነስ መንግስቲ ኣልባ ኮይና ፍሉልነት ክነግስ ትግራይ ሓደ ማእኸል ከይህልዋ ዝገብር ሓደገኛ ተግባር እዩ ዝበለት መግለጺ ከምዚ ዓይነት ተግባር ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ተቐባልነት ዘይብሉ ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ ክብል ገሊጹሎም ክብራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ደኣማት ሚድያን ሎሚ ዝተዳለዉ ሓደሽትን ኣገደስትን ሓበሬታታት ነዞም ዝተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ነቲ ሰናይ ምክታልኩም ድማ ኣዝዩና ኢና ነመስግን ሰላም